وسهلا فيكم بفيديو جديد. هذا برنامج جديد وموضوع جديد. اليوم راح نحكي عن سوريا. بلد تاريخه أكثر من 5000 سنة ومن أكثر من تأكيد بهذا العصر. راح نحكي بالواقع بالمعلومات وبالمبالغة. هلا فيكم معنا لخير الفيديو. Prije početka rata 2011. godine Sirija je imala oko 21 milijun stanovnika. Zemlja je bila demografski stabilna, s većinom stanovništva koje je živjelo u urbanim sredinama poput Damaska, Alepa, Homsa i Hame. Danas se procjenjuje da Sirija ima između 23 i 25 milijuna ljudi, ali ta brojka ne odražava realnu sliku. Više od 6 milijuna Sirijaca živi van zemlje kao izbjeglice, dok je dodatnih 6 do 7 milijuna interno raseljeno. To znači da je više od polovine stanovništva promijenilo mjesto života u posljednjih 15 godina. Prije rata, vjerska infrastruktura u Siriji bila je gusto raspoređena. Procjene govore da je u zemlji postojalo više od 15.000 džamija, uključujući veliki broj historijskih objekata koji su aktivno korišteni tokom Ramazana. Teravije, mukabele i noćni namazi održavali su se u gotovo svim gradskim četvrtima. Tokom rata i nakon njega veliki dio te infrastrukture je uništen ili teško oštećen. Prema dostupnim procjenama preko 13.000 džamija je oštećeno ili uništeno, djelimično ili potpuno. Danas se procjenjuje da je oko 10-11.000 džamija funkcionalno, često sa ograničenim kapacitetima i bez stalne struje ili grijanja. Ramazan prije rata u Siriji bio je period pojačane potrošnje i javnog života. Prosječna plata omogućavala je većini porodica da pripreme iftare sa više jela, a tržišta su bila stabilna i dostupna. Danas je ekonomska slika potpuno drugačija. Minimalna plata u državnom sektoru iznosi manje od 30 američkih dolara mjesečno, dok cijena osnovne prehrambene korpe tokom Ramazana višestruko premašuje taj iznos. Veliki broj porodica se oslanja na doznake iz inostranstva ili povremenu pomoć. Promijenjena je i struktura stanovništva. Prije 2011. godine kršćani su činili oko 10% stanovništva. Danas se procjenjuje da ih je ostalo 300 do 400 hiljada, što predstavlja pad od preko 80%. Ove promjene direktno utiču na izgled gradova, kvartova i vjerskog života.
Ramazan u Siriji danas ne izgleda isto u svim dijelovima zemlje. Razlike postoje između velikih gradova i ruralnih područja, zona pod različitom kontrolom, porodica koje imaju podršku dijaspore i oni koji je nemaju. Zajedničko je da se Ramazan odvija u uslovima smanjenih resursa, raseljenog stanovništva i razorene infrastrukture u zemlji koja se još nije demografski ni ekonomski oporavila. U islamskim izvorima područje Šama se spominje i u kontekstu eshatoloških događaja pred sudnji dan. U vjerodostojnim hadisima navodi se da će se Deđal pojaviti na istoku u području Horosana, ali da neće moći ući u Meku i Medinu, dok se Šam spominje kao jedno od ključnog područja okupljanja vjernika u tom periodu. U više hadisa se navodi da će Isa a.s. sići kod bijelog minareta u istočnom dijelu Damaska, što Damask i šire područje Šama stavlja u poseban okvir unutar islamske eshatologije. Zbog tih predaja Šam se u klasičnoj islamskoj literaturi ne posmatra samo kao historijska ili geografska regija, već kao prostor koji ima ulogu i u završnim događajima ljudske historije prema islamskom učenju. Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Ovo danas u sklopu Sirije sam došao. Mogli bi reći dobro djelo je ono što ja zavidim Sandžaklijama, što jedni druge guraju svojim biznisima, posloma i tako postiću i rastu jedne druge. Danas sam tu, evo iza mene vidite ovdje piše Čajlaković Trade. Čajlaković Trade. Da, dobro ste čuli. Nije baš moja, ali eto, od mog rođaka. Poslije ćemo još progovoriti sa njim. Evo sad ćemo malo ući u radnju da vidite šta ima. Uglavnom, evo samo da vidite otprilike da stvorite predstavu gdje se to nalazi. Ovdje je zgrada socijalnog, tamo je stadion, ta džada, dole ispod je stanca i ovdje je prodaja građevinskog materijala Čajlaković Trade, vaš partner u materijalu i kvaliteti, prodaja i izgradnja. Dole je stanca željeznička, autobusna još dole, stvari autobusna je ovam desno, a dole je pošta. Tako da je ovdje na Meraj, jel tako? Hajmo sad unutra da bacimo oko na brzaka, pa ću ja onda još malo s Rožom progovoriti. Vidjeli ste, znači, Čajlaković Trade. To je od mog oca, znači moj otac i njegov otac su rođaci. Ali mi smo sve to pazili više nego neki pravi rođaci, ja i moj rođak ovaj ovdje što snima. Pa ćemo, eto, imamo šta ispričati, šta smo nakon malo kroz život prošli zajedno. Ali evo, glavni
cilj, odnosno razlog današnjeg dolaska nije me rođak zvao Bogami, već sam ja sam njeg nazvao, vidio sam da to otvara, rekao rođak da te malo podržim, da dođem, da malo šta snimim. On je pristao, hvala mu, evo što nas je uveo u svoje prostorije ovdje, ove radnje, koja je glavnica nova, tek jučer ovo otvorena. Zvanično? 7 dana, ali eto, zvanično odobri. Aha, 7 dana, zvanično. Eto ja njeg jučer nazvao da vidim, rekao, je li to otvoreno, šta je to, da to malo snimimo. Kad on veli, kaže, eto, jučer Haman, jel, radnja u pripremi. A ja ovo sad sve novo, roba friška, taze. Jel ovo to tu što ima još nešto što još treba doći, znači ovo se još malo puni, nadopunjuje. Blizu, evo, znači ovog ovdje dijela Nove Zenice. Eto, Rođo, hoćemo sad sjest da još ti malo šta progovoriš o ovoj firmi. Kad si ovo, znači 7 dana? Pa dobro, ja dok sam papire, to sam dobio tam pred kraj godine, pa roba pomalo, mada januar, godišnji odmah bili i to nije rodeo, sad dolazim pomalo da polisi. Ali tu i tamo još par stavki i Ti si ranije poznat kroz očevu tako firme, ali ste imali Hamilsku godina i tako 26 godina. Ja. Imaš iskustva u tom poslu? Pa ja tu sam radio kod oca u firmi. 12 godina. Sad si ovo sam solo, jel? Sad sam ovo sam solo. Ja ženje Rike. Šalim se vas. Bravo, sve je to zajedničko, jel? Ali sve je zajedničko. Popuse na ove majstore, da znaju majstore, jel? Ima, naravno. Vidjeti šta je raspolače. Imamo mi robu građevinsku veću. Fasade, stiropor, ali to ne možemo misliti da se planuje na to. Ide, izvodimo i radove isto. A, to je... Pa povezano je, aha. Povezano je sve. Ja bujrum svako. Da se raspitaju i eto da i kupe jako Boga. Amin. Rođo je pristupačan, komunikativan, tako da nemojte se brinuti ako nešto ne znate, on će vama to vrlo rado objasniti, pojasniti i reći šta vam treba, šta vam ne treba. Jel' tako? Tako je. Eto, toliko od nas, od mene mogu dođe. Mi ovako kad se mi sretnijemo, bude tu malo svakakvih riječi i onda ovako se izlupamo malo. Što je Ramazan, iscrpljeni smo puno, Onda se izlupamo da spadnu ti rijesi sa nas, ono što kaže kad se... Ja i malo energije. Ja. Hvala ti Rođo s nas. Nema na čemu, hvala Bogu. Pa eto, vidimo se ako bude drugom prilikom. A mi se vidimo ako bude u nastavku iz Samine kuhinje, jelo koje je spremala danas iz sirijske kuhinje. Assalamu alaikum i dobrodošli opet u moju putujuću kuhinju. Evo danas ste sa mnom u jednoj zemlji bogatoj kulturom i historijom, a to je Sirija. U Siriji se nalazi jedan od najstarijih gradova na svijetu, zvani Damask, i od velikog je značaja muslimanima jer je to jedna blagoslovljena teritorija. Ramazan u Siriji obiluje mnogim jelima, ali jedno od najzastupljenije jelo koje se još zove i majčino jelo jeste šiš barak. I vjerujete li vi meni, ja sam se potajno bojala i strahovala sam od ovih bliskoistočnih kuhinja kao što je Sirija, Lebanon, Jordan, jer te kuhinje su jako raznovrsne i bogate, imaju uticaj daleke historije, Osmanskog carstva, arapske kulture, Mediterana. Tako da je sirijska kuhinja jedna od najraznovrsnijih kuhinja svijeta. I kod njih važi ono pravilo meze gdje vole da imaju mnogo jela na stolu, onako onim malim tanjirićima, a jedno od uvijek prisutnih jela jeste i humus. Ali evo ja danas pravim glavno jelo, a to je šiš barak. I vjerujete, ovo je meni jedan lični izazov, pa da vidimo da li ćemo uspjeti da napravimo taj šiš barak. Ja sam jelo u glavi podijelila na 3 dijela, a to je
prvi da pravimo fil od mesa i luka, ono standardno, sve su standardne namirnice, sve ono što imamo, što nam je dostupno, ali je napravljeno na drugačiji način i lično meni do sad nepoznati. Prvi put sam se susrela sa time. Znači, meso ću upržiti, tu će biti fil, vidjet ćete koje ću začine dodavati. Onda ću da punim tijesto koje sam već zakuhala i da kuham u jogurtu. Pa hajde da krenemo, ja ću prenijeti kameru da vas približim, pa hajmo bismillah. Kao što sam vam već rekla, šiš barak ili sirijske punjene knedle. To je jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela u Siriji, a slično je našim raviolima. Tako da ću ja prvo da napravim ovaj fil kao što sam rekla, dodat ću ulje, ovako, ovdje sam već glavicu luka i jedno čehno bijelog luka isitnila u svom sjecku. To ću da polako propržim. Bismillahirrahmanirrahim. Ovako. Samo da ne bi slučajno ostao koji luk, koji dio luka neiskorišten. Jazuk je bacit. I dodat ću, ovdje imam 500 grama, inače 300 grama je dovoljno za 3-4 osobe, pa ću ja, neću pretjerivati. Kod njih je karakteristično kad pravi fil da dodaju 7 začina, pa da vidim na koliko ja mogu nagurati. Prvo je da posolim, to je prvi začin, tako da ću tu raditi, posoliti ću, malo ću i morske soli staviti, tako, da smanjim temperaturu. Dodat ću bibera, biber, meso i luk izgleda da je osnova u svakoj kuhinji na svijetu, ovo prijašnje crno zlato. Malo ovo granulama, znači 2. Ja ću dodati mješavinu začina, vegetu. 3. Malo crvene paprike. Oni vole da dodaju i mentu u meso, suhu, mada ću ja sad izbjeći to. Jer vidjela sam da je opcionalno, u jogurt ću obavezno ubaciti. Jer je to pečat, a ovo već nije. Dodat ću malo peršuna. Tu je 4, jel tako? 5 zapravo. Jesmo tako rekli. To sam dodala malo vlasac, kopar. Znači so, biber, vegeta, crvena paprika, peršun, vlasac i kopar i to je to. Eto, izgurala sam i ja na 7 začina. Dovoljno je samo da se proprži ova smjesa. Kad se proprži, mi ćemo ići na sljedeći korak. Evo, fil je gotov, propržen. A mi prelazimo na drugi korak, a to je pravljenje ovih, ajmo reći, balkanskih mantija. Slično je. Ja sam ovdje zakuhala tijesto od 250 grama brašna i oko 180 ml mlakog mlijeka i kaškica soli, to je to. Znači ništa prašak, ništa kvasac, ništa to, samo sam ovako zakuhala i ono je sad ovako elastično. Sad na moju sramotu ja moram iskoristiti ovaj koji mi je već pukao, zato što nisam kupila sebi novi. Nije mi naumpalo, pa ću sad da koristim takav kakav jest.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja se nadam da sam potrefila tijesto i konzistenciju samog tijesta, ali vidjet ćemo. Znači ja ovo sad treba da razvijem na tanko, na debljinu od skoro 1 centimetar, čak i tanji. Za muslimane Sirija nije samo jedna obična država, ona ima velik značaj za muslimane, ima historijsko i duhovno značenje za nas muslimane. To je mjesto Šama, tako spomenuto u hadisima, taj blagoslovljeni dio zemlje koji zauzima Siriju, Palestinu, Jordan. Poslanik alejhi selam je čak rekao, molio Boga da čuva taj blagoslovljeni dio Šama i Jemena. Tu je zemlja iskušenja, ali i dalje postojanosti, hvala Bogu. Zemlja bereketa i, kao što znamo, mjesto važnih događaja pred sudnji dan. Tu će se odigrati velike bitke, Deđal će se pojaviti u tom dijelu, čak je i putovanje u Mesdžidu Aksa nazvano putovanje u Šam. To je taj blagoslovljeni dio. U Damasku se nalazi ona stara džamija iz doba dinastije Umejada, gdje je centar islama bio prebačen u Damask. Sljedeća stvar, sad ću praviti ovako krugove. Ovako, da vidim da li će mi lakše ići sa ovim krugom što imam za američke palačinke. On je onako oštriji po rubovima, pa hoću, eto, uzet ću ovu kao mjeru. I sad ću ovako do kraja. Ovo je stvarno slično našim mantijama ili sandžačkim. Više su sandžačke nego što su naše. Samo što je u puno više sosa pravljeno. I ovako ćemo do kraja. Prelazimo na sljedeću stvar, a to je punjenje šiš baraka. Ovako uzimam meso. Sad postoji ona njihova tehnika motanja. Prebaci preko pola. Ovako. Pritisnu da li viljuškom, da li prstima. Ovako. To. I onda ovako sastave. Moji su ovi malo veći izgleda, ali oni vidim pravi manji kao zalogajčiće. Ali dobro, to je sve stvar okusa. Eto, ovako to izgleda. I u Siriji preferiraju da okite ulice lampicama za vrijeme Ramazana. I Ramazan je snažno prisutan. Noćni namazi, teravije. Nažalost, bilo je mnogo izbjeglica u zadnje vrijeme iz Sirije, pa je sad aktuelno uplaćivati za izbjeglice Sirije, pa je ovaj režim pao. Međutim, važno je spomenuti i pričati o stanju naših braća i sestara u svijetu. I nekako hladnokrvno ne misliti na njih i bar ih u dovama spomenuti. To nam je obaveza. I eto, tako ću ja sad ovo dok do kraja ne završim. I evo, knedle su gotove. Stavila sam ih malo u tepsiju, na papir za pečenje i ovakve ću ih staviti na 200 stepeni 5 do 10 minuta, čisto samo malo da se uhvati
korica. A mi prelazimo na sljedeći korak, a to je da pravimo umak u kojima ćemo kuhati ove knedle. Potrebna mi je jedna pavlaka, malo vrhnja, malo jogurta, malo mlijeka dodati. U ovo ću da dodam jedno jaje, to ću da izmiješam, jednu kašiku gustina, korak, da se s jogurtom ne bi desilo da se razdvoji. Ono što bi ja preporučila jeste da ja sam, evo, ovo mi je bio kalup, odnosno širina čaše, a pravila bih manje, od manjom čašom pravila krugove, da bude onako kao zalogajčić. Dodat ću malo maslaca i posoliti. Zapravo nije i posoliti, nego posoliti jer ću dodati još malo peršuna, ali to ću pred kraj. Tako, sad ovo idem da na srednjoj vatri konstantno miješam dok ne prokuha. Znači moram stalno miješati dok ne prokuha. Evo ja to konstantno miješam. Ovo je baš spoj toplog mesa i kiselkastog jogurta. Baš balans. Gustin se većinom stavlja da se jogurt ne razdvoji. Pa evo ja ću miješati sve dok ne prokuha. Kad prokuha izvadit ću šiš barak, odnosno ove punjene knedle mesom. Da, zaboravila sam napomenuti da postoje varijacije punjenja knedli. To je opcionalno. Možete da stavite janjeće meso, možete staviti pileće, neko čak i špinat stavlja, ali originalno je i ono što je najviše zastupljeno, juneće meso. Tako da sam i ja to odradila, stavila sam juneće meso. Blago je zakuhalo, a ja sam ovdje u međuvremenu stavila malo na maslacu bijelog luka, propržila onako kako ide i sad ću to da dodam u jogurt, promiješam i ono što je karakteristično za ovo jelo jeste malo suhe mente. I to ću da promiješam, da smanjim temperaturu, idem da izvadim svoje knedlice ili šiš barak. Ovako izgledaju, dobile su boje, a ja ću sad jednu po jednu, pazeći ovako da se ne spržim, dodavati ovaj umak. Smanjila sam temperaturu i kuhati jedno 15 do 20 minuta u ovom umaku. Neki ljudi preskaču ovaj korak pečenja jer vole onako da su, kako bi rekla, ljigaviji, mekši. A ja sam ipak malo zapekla, poznavajući Zejda. Mislim da i on ovaj tim što više voli da su zapečene. Svakako će se one sad ovako kuhati na niskoj temperaturi. Moram paziti da ne iskipi. Nijedna mi se nije otvorila, što je najbitnije. To bi bilo to za sad, za ovaj korak. Mislim da smo završili sve korake. Ja idem da ovo samo rasklonim dok se ovo polako krčka na laganoj temperaturi. Evo ja sam tu, ne znam vidite li, na 4 ostavila, pa se gledamo u nastavku da vidimo će li omekšati ovo. Baš me zanima stvarno kakav će biti okus ovoga. I evo nakon 20 minuta ja se nadam da su skuhane, to ćemo probati poslije. Evo čisto da pokažem kako izgleda jedna. Naravno vi ako volite tečniju smjesu možete dodati još mlijeka. Ja neću još da dodajem mlijeko jer to mogu raditi pred iftar. Ali evo otprilike ovako ću izvati na tanjir da vidite kako to. Ovo ću spustiti ovdje. Malo
ovog gumaka, ali ovo meni stvarno miriši. Ovako preko staviti, malo peršuna, kako oni stavljaju i kako bi izgledao šiš barak iz Sirije, majčinsko toplo jelo. Da probamo jednu da jest, ovo je baš kao ravioli i čak sam potrefila tijesto da bude tako. Sad koliko će se Zejdu svidjeti ne znam, ali ja volim raviole i ovo tijesto koje je ovako ko drhti. Hvala vam na gledanju, a već sutra se gledamo inšala u nekoj drugoj kuhinji i sa nekim drugim zanimljivim, možda čak i egzotičnim jelom. Allah emanet. Evo. Što nam zavio, što nam nije zavio stabilno, ko bi nam vradio, vidi. Di ono moje? Evo. A to što vodi? Tu. Čašo, isto. A gdje će Debe sjest? Di će Debe sjest? Di ću ja sjesti? Ću ja tu tam, di? A ovdje mi daje mjesto. Ona mi određiva. Jako na one, di će na Ana? Ja tijela... Znači ovo sad, evo te. Aha, znači, ovo ti je najjača, ta te odjeća, kako rekao, i pristaje, stoji, i ljepša je, nego sve ovo do sad u reći što si imao. Evo, ona je i sirijska, i arapska, i nije ona košilja, ona mutava košilja, ko što vi nosi dole. Ja da sam žensko, mene bi se zgavilo na muško, kad vidim oni sa nekim onim, a ovo je ovdje pravo, ono, frajerski, i po sunetu, i sve super, eto, sve. Nemam šta, nemam riječ, sam treba obući noćas. Ja inače ne, ja se okreću, malo tradicije. Da se okreću. Nemoj, ti gotovo Traže sliku. Ja mislim, ono se podera. Ja sam maramu promijenila sad, nisam u onoj što sam bila, ali eto tu. A fina je Hanja ta, to je malo više ko print, da je ono prava verzija. Bila bi vezena. Ne, vezena bilo bi dosta ono ljepše, ali pošto je to print malo jeftinija opcija. Nema veze. Evo, za danas imamo pitu, to nam je Hadžija Krema napravila. Imamo burek i krompirušu. Kaže red za sti. Gdje će loga se? Ja to ver. Lipi Ramazan. Mala je. Evo, salata kupusna, onako nasitno kako Hafiz voli, satrica, vruće maksuzile i sad, pipni, da se stekneš. Da sam kažem, sinoć smo njemu ništa uprotusi, ali stvarno ove lepine su 3 puta bolje. Ja one jutro si spodarila, jutro sam se hur naučiti jesti. Ovo je Mina se hur, jedimo kada ste tek izašli. A znaš šta je meni? Znači to, svaka je vruća dobra. A nemoj sad imenovati ništa. Pa jučer smo imenovali pa mora spomenuti. A znaš šta je meni bila simpačna? Ja stojim u redu, a tamo oni pekari odvrnuli Hafiza. A ti, ovdje? Ja, on slušaju, rade. Ovo sad ovo uživo. Ja, u redu, ja, mi čekamo, naravno, čuje se od tamo. Kaži mi jedna osoba, da ti bi vrtu. Ima topa i ima ovo jelo. To je sirijsko, jel? Sirijsko. To me interesuje nešto za najviše svih do sad. Topa, pite. Eno i to. Eto, toliko je Sirije. A sutra se vidimo. Ovo su najbolji čevapi u Bosni i Hercegovini. Džabi kad nešto neđe bolje, to je bolje. Moramo biti takvi. Hajde salam. Allah mane. Ovo samo još da snimimo ove tufahije koje su tu za iftar. Jako se najava da li će ja to moći. Pa probaj. Probaj, to se Ovo zove. je sirijsko nešto, jel? Šta se zove? Čini da je bolje da ja šutim. Da ja nisam Reci šta probao. ima veze. Nemoj mene. Pa eto, nemoj te. Najeo sam se. Pa A ja ću kasnije, Ali snima Ovo je, Znam da snima. ovo je šta je ovo? Meso i tijesto? Ja sam tuhaf, razumiješ? Ono, haj što god neće ti niko glavi, što god rekliš. Pa dobro, ovo jest da se iskreno kaže. Ružan kad je Pingamber jeo grožđe. A ovaj je Asaf gledao kako slatko jedete i ti reći daj ime. A nije smio, a čak, znaš to, nije smio reći daj mi dok mu Pingamber ne dadne. Kad ti me samo rekao, grožđe je toliko kiselo da nisam htio ti reći da ih uzmaš. Ti bi se stresao, ja se nisam stresao. E ona se ne bi stresala kad bi ne znam kako bilo. A ovo jest iskrena reakcija, nije da nešto bude lijepo. Pa ja ovo zato što ti probavala, da sam... Ne znam, ja ne bi ja ne probavao.
Aj, no. Ne znam što više. Ma ništa, ovo uopće tijesto. Loše miris, Ovo je isto burek. Ajde, dvoje Nije, meni je okej. Ima onaj začinu što ne volim, znaš, malo ni začkan, ni jači. Nema ništa, sve standardno. Eto, ništa mi nije, bo sam Sad nam donesi odmah prvo. Ba ne, ja se sad najio nešto da kvarim, mogu odu put. kažeš, Zede? Sam nije malo slanije, etko i uva. Ko lošiji burek, tako da. Evo prisi da mi nešto. Kavac burek, pomaže. Vidiš da ne Pa treba nije ko moća, ko burek moće. On nije sam... Pa ne možemo drugačija kultura, drugačiji običaj, tako normalno da I ne malo paše. ne slanije koji i pite što sve, ništa više. Nije ništa loše, samo ne paše nama. Meni paši. Meni paši, ja. Kod zemlja pita, kod neko zemlja pita. Ja. Tako. Nas nakon još par dana, evo otpakovali smo ovaj Reset Life Up. Znači, to je mama već koristila, snimali smo jednu recenziju i sad će da nastavi. Evo ja sam se odlučio, pošto smo imali onako malo živčani, da i ja počnem ovo koristiti. Mama tu ima neki pozitivan efekat, ali ako Bog da, to bi se trebalo 100% znati nakon 2 mjeseca kad ćemo konačni sud eventualno dati o ovom proizvodu. Dotad može i biti, a i ne mora. Mama je prošli put rekla da samo pred spavanje se pije. Već smo čitali otprilike sastavi su poznati ginkgo biloba, ashwagandha, majčina dušica, ekstrakt valerijane, natrium alginat, kalium sorbat, siolite, stevia, nešto tako. Otprilike poznato mi je ovo valerijana, ashwagandha, majčina dušica, to je za smirenje, onako za ljepše spavanje, pa vjerovatno onaj da to... Valja to sad izvući uvijek. Mora i na kaškicu, ja to izmerim. Ne, valja ovo napraviti, izvući iz ti sad dušice i ovoga, izvući ove ekstrakte, razumiješ, pa da se to napravi. To je posao. Pa još to je. Evo ovo je jedna doza otprilike, 4 ove pipete se ovako napumpaju i onda iscijediš sebi u usta pred spavanje, jel tako? Ovo smo reći pumpica. Pumpica, jes. Pumpica, tako se zove prije pumpica. Ja sam prije unuško ovako kapu. Jesti bio neadik. Evo to je od naše Eldine Selimović koja je već poslala i prvi put i drugi put. Ja sam za sebe tražio da platim, ali ona je rekla ne, od mene je to. Hvala joj, evo ovim putem zahvaljujemo se. I nadam se da će biti onaj pozitivno efekta mame. Allah nagradi. Evo ja kad probam, ja ću kazati. Ali ti moraš biti ustrajan 2 mjeseca. Jel de? To ne vjerujem biti. To je problem kod mnogo ljudi što uzmu jednu bočicu i kaže nije mi ništa valjalo. Pa ne može valjati nakon, otprilike za bilo koji proizvod, bilo šta da koristiš 40 dana se treba koristiti, toliko je poznato, ovaj babo zna po Kuranu, da se krv pročisti, da se nešto desi, neka reakcija i promjena. Ono, mi preko noći, a to obalo se to godinama, a ti bi sad preko noći riješio problem. Ne možem, treba malo. Aj njoj hvala da je Allah. Može Allah dati, nema to govora, mogu se čuda dešavati. Soda bikarbona dijeli odmah. Za minutu odmah. Ali dijeli onaj... Privremeno. Ti opet imaš problem kad jedeš, jel tako? Pa mene se podrignulo, ja sam riješio. Vidiš reakciju odmah, vrenje. Ali ti bi ovo nagradio za posao. Ja, hvala je. Hvala je. Samo malo. Znači evo, sam još da kažem da pored ovog proizvoda ima još jedan proizvod, to sve možete vidjeti na Eldine Sejmenović stranici. Ostavit ću vam link u opisu, komentar. Sami pogledajte, sami odlučite, samo malo zadnje, sačekaj, molim te, budi pametna, sačekaj. Djeca nas malo evo treniraju živce, ali evo njaze, tu će biti reset, da tu ako Bog da smiri, da bude čovjek opušteniji, kontrolisaniji, duševnog mira i tako dalje. Reset. I šta sam još htio reći, mamin, evo, zaključak, ja ću evo isto koristiti, ova bočica bi trebala meni trajati, jel, 15 dana, evo tu ja ću vam reći za 15 dana šta je, kako da li šta i kakve promjene ima. Ono bi se trebalo malo osjetiti, mama je malo osjetila u poboljšanje u vidu da ujutru bolje jede i da navečer bolje zna zaspati. Tako da eto, već nakon 15 dana je osjetila. Normalno da nakon 2 mjeseca sad mogla i ne mora osjetiti, ali sigurno da ima nekog pozitivnog efekta. Evo sad će mama još dodati šta ima reći. Znaš šta je greška što sam ja pola prošla i zajtra.
Ja? I ovo kako sam krenula trošiti polovicu navečer, drugčije sam se osjećala. Bolje spavaš, jel? I nakon mi sve sam, malo više imam Mantal se više. Kad ustanem, ne imam mantam se, imam snage, malo više imam vodat, mogu se, znaš. Sve sam se držala nekad za stvar. Sad, eto, danas sam, hvala Bogu, napravila i to krasno krenula, svašta je u Tulum, nije da se palim, što naj rekao, ali eto i... Manje se i plaće, jel? Ja manje i plaćem ništa. Ne znam, sad u hefti mogu, prije sam mogla svaki dan i veće plakat. Čujem. Ja, sad eto, već nešto ako je tako, eto. Pa eto, neće biti hajra ako Bog da. Ja, tako je. Nije što smo džabe dobili, ali eto, drago mi je da nešto uspije, da pomogne. Mislim, nije ovo prvi put da mama kupala smo prije toga neki sirup, razumiješ? Tako da, čovjek, kaže, iskorištavaju bolesne ljude i te stanja. Ne, jednostavno čovjek traži dermana i bori se i pronalazi, pa sad će Allah da bude, haj, ne znam, ako se osjeti malo poboljšanje, ja kažem, evo, ovo poboljšanje je dovoljno da kažem, super, zadovoljno sam, ne žalim, lupam da sam platio, jer, razumiješ, evo, taj pomak je dovoljan da čovjek bude zadovoljan sa tim, jer ne možemo sad očekivati da nam nešto promijeni život skroz na skroz. Da sad ti prohodaš, da ti trčiš, da ti jedeš, da ti trpaš, to je nezamislivo, razumiješ, jer, mislim, može Allah dati, ali sad opet kažem, ne možemo ni to očekivati, jednu veliku krajnost, već kad čovjeku malo olakša... Jest, odmah je drugčiji. Jest. Odmah je drugčiji, jest, odmah kad si malo onako više razbolio, kad nisi, odmah si drugčiji, gorniji. Može sad ne mreš ti injekcije dobijaš na to bez stakla, pa ne mreš i operaciju radiš, ali to bude... Ja, što kažeš, i operacijama, ja. Nekom se 3 puta okrenu, pa nešto ja sam zadovoljna. Ja, opet vi imate, znači strancu, rekao sam, imate sve, nemojte da mi utičemo nešto na vas, mi vam samo kažemo naše, evo, mamino iskustvo, ja ću svoje isto tako reći, ako bude za tih nekih 15 dana, a vi imate, evo, sve, Bog je dao da čitate, da izučavate, istražujete, pa sami odlučite, presudite i kupite, ali ispoštujte makar ono što vam ljudi traži, ta 2 mjeseca, ako već se odlučite da to koristite, nemojte uzeti jedno pa reći ja ću to probati na jedno, iskoristite to 2 mjeseca, pa onda recite i nek to bude vaš zvanični stav. Eto, vidimo se ako Bog da još možda negdje na teraviji. Evo nas u tišini ili tišini. Zanimljivo, možda je jedinstveno selo u svijetu tišina. Tišina, to se zove tišina. To nije tišina kao tiho nešto, nego tišina nešto. Ne znate ni vi odakle je to koptisalo. Niste upamtile otkad ovo nosi naziv tišina. Mi smo čuli davno za jedno od, šta smo rekli, za Kira, što je sudala Orhovcu za Halila, da je bila iz tišini. I onda je se smatrao da smo mi Orhovčani malo bili zaostaliji od vas, ko vi ste vrlo više blizu grada, ko vi građani, isto iz gradića, kad bi došla Orhovcu, one ko građanke, znaš, tako i ona nekako izgledala, iz tišine je došla. A izbilja mi iz Drivuši dođu smo za 2-3 minute. Ja, evo recimo ti si, odakle si ti došla ovdje? Ja sam došla iz Putovića. Iz Putovića, znači blizu, nisi daleko? Nisam daleko, komšiluk. Ja, znači to, a ti? Ja sam iz Sopotnice. Sopotnica? Oj, to je fino mjesto, fino. Ali evo ovdje došla malo da se smiješ u tišinu. Ja. I ti si odakle? Iz Pročice. Gorica, pa sve ovaj kraj ovdje naš. Pa znalo je se prije diko aškuje, diko ide. Mi Orhovčani se nismo prijateljili dosta s ovim krajem vašim ovda. Mi smo više išli tam čak na Mehurić preko planine, tamo Skomolje, Zagrađe i to. Alejkum salam, evo žena, vidi da se žene na teraviju. Odakle sam ti došla ovdje u tišinu? Boga mi nisam iz daleka. Odakle? Otuda samo preko potoka. Koji? Putović, aha. Alejkum salam, eram. Svi imamo za naš kanal. Alejkum salam, dobro, Hamdala, kako vi? Malo da progovorimo ovdje Ramazan, da se ovdje osjeća da se posti, da se teravije klanjaju i sehur, sabah i tako. Hođa vam je dobar, jel, dok Karalić? I ovo ste ovdje sve renovirali, vidi kako vam je fino ovdje. Sve aktivno i fino, slavno. Da li bi mi, šta vi mislite ovako, da li bi mi postili da se ne mora postiti? Šta misliš? Jel da malo bi bilo postača? Jel da? Ako je naredio se posti, mora bilo. Ali da nije naređeno. Znaš šta dođe to? To na filan ti dođe kad nešto klanjaš, a ne moraš. To je ono pravo, znaš. Kako u kućama imali porodičnih problema? Nemamo valo, što tiče toga. Obično mi se žale, nadicu, djeca bježe, neće da budu s roditeljima.
Ja, ima svega, znaš. Ja, ne, više nas ima sami, već jesmo. Ja. Kako se vi osjećate sad ovo fino posjet, nije dug dan, nema žeđi? Odlično, Ja, odlično. Afi se odlično, Boga mi, lijepo nam, niko se ne žali. Jel da? Lijepi dani, nije vruće, nije Samo studeno. jedan sat da je duže, valjalo. Lijepo, ja. Još duži. Jedan sat. A, što li? Po duže. Da se pokažemo kao heroji. A jel? Eto, fino mi, vedro mi djelujete. Vi ćete na našem YouTube kanalu, evo 4 knjige, vas 4 kad ste mi već ostali. Evo po jedna knjiga, kako naleti, kako... Evo to, kažu, nebesa se tresu kad hođa zadnje, ne su džabe. Pa rekao sam malo... Tako, alejkum salam, merhaba. Stani ustroj. Ova omladina, zanimljivo je da ima omladine koja dolazi na teraviju. Jeste vi srednja škola ili osnovna? Srednja, jel, tako i ti srednja? Da, isto srednja. Srednja. Sve se, ti si deveti, jel? Da. A, fina ti kosa. Osnovna. Osnovna. I znači, dolazite na teraviju, koliko klanjate, 8 ili do kraja, onako iskreno? 8. Pa dobro, tako, sad je to trend, sad je moderno, jel, 8 rekata se klanja. Da li morate postiti nakon? Može. Znači, fino, posti se? Posti. A šta u školi, da li vas neko sramota reći da postite? Nije sramota. Znači, postao je trend da se mora, jel, i reći u školi da postite, da klanjate, da idete na teraviju. Tako je. Imate nešto reći u ovoj omlade nas koja luta, ako ne treba, da ne bi išli tamo gdje je kocka, gdje je droga i tako. A bolje u džami. A jel da? Bolje u džami postiti. Evo, 2, 4, 6, ja ću vam dati, nemam sad više smo knjiga, ili evo vam od mene. Moja knjiga. Ne vole oni pare, jel da volite pare? Evo vam od mene, pa vi podijelite kako hoće. Ko je glavni među vama? Ja sam. Jesi ti glavni? Ja sam nastavi. Ne, on je rekao da je glavni. Evo vam 50 maraka, pa vi podijelite između se. Jel dobro? Od sami hođa vam dao 50 maraka, a? Eto, umjesto knjiga, to je zato što volite džami, molim Boga da ostanete vezani za džamiju. Eto, kad ste već izrazili želju da se malo ovdje u tišini ili tišini, malo zabilježimo. Eto. Hafizne, kako si? Dobro, Andula, kako si ti? Dobre, maša. Ti ko momak sa tom jaknom. هيكون بقال الفيديو اليوم. الجواب يكون على الفيديو، لا تنسوا اللكة والاستحراك بالقناة. اكتبوا لنا بيكتغليت بالنخشوت بفيديو جديد. مع السلامة. مع السلامة.